Pastor Volante. Tuwindalan. Tuwindalan. Tupasera. Nice pass dito sa Alvin. Nice save. Number 10. Number 10. Pass to Dolendo. 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 Pass to Ambong. Idol Jamuran. Sheesh. Pambago nga lang. Isip. Hindalan. Nagdadala ng bola. Hindalan. Hindalan. Nice pa si Tay Volante. Pumake. Taking a three. No good. Fortes. Ay, Dolendo. Dolendo. Nagdala ng bola sa ating play. Dolendo. Ano kaya mga yan sa dalang ino? Oy, nakalaka ko! Oy! Huli ka ba naman? Angkong nga po dito. Ay, pasyon! Angkong? Uy! 50? And uy! Aaron. Dolendo. Nagdadala ng bola. Oh, nice pass kay Jamuran. Bola ka, Balbon! Sakit! Oh! Dolendo. Nagdadala ng bola. Para sa kay Jace. 2, 10. 10. Uy, grabe naman yun, Idol. Stress. Nice pass dito. Manalini. Ready shoot. 55. Volante. Tuwindalan. One to make. One na maagad na pick. Bang! 6, 7. Oh! Bong. Paso Dolendo. Taking a three. Oh! Bastera na isang mga dito ko yung Brian. Grabe. Pero wala yun. Grabe si Dilin na slack sa sila. Alin pinasa kay Jack Ilunil. Italan. Sumalaksak. Sumasalak. Volante. Uy, baka yun. Jordan Cooks. Grabe binigyan sa Ilunil. Paso Volante. Volante doon Italan. 5 to shoot tayo mga idol. Paso. Uy. Paso. Meron yan. Pinasa. Kaya po. Jamuran. Jamuran. Sumasalak. Volante. Pati Arabin. Ipalang. Parang. Bang. Number 10. Number 10. 88 Kylie. Kuya Ervin. Uy, grabe na pag-iperos. Hindalan. Hindalan. Napakabilis na nga po ito. Anman. Arabin. Ipalang. Score natin. Dolendo. Dolendo. Sab kami sa basap. Pwede ba tayo mag-time out? Ampong! Sab kami ah. Uy! Jambong. Sab. Paso Volante. Volante. Oh, Piaso malaksabi lang sa ultimate na kalaban. Arabi! Grabe, boy! 7. Sino to? Sergeant? 13. Pass tayo number 10. What a pass! Manalini! Number 13, taking a three! Sayang na doy! Arabit! Basera! Ismas kay Volante! Woo! Matating pass! Ganda! Tumula na tayo siya tayo! Uy! Uy! European! Easy passer may Arabit na baka! Ampong! Tama na hindi pa inaan! Pula! Basera! Excuse me mga players! Gagalis! Hey, iwan ka lang. Iwan ka. Blanco! Magkapon kanina yan. Time to shoot! Arabit dito! Arabit! Kop! Blanco! Sayang na doy! Ampong! 213! Home safe pa! Kuya Islam! Pinasay Garingel! Similia Ampong! Pang! No good! Kaya sila sa ilalim ng reverse, no good! Rebound ni
Arabit. Arabit. Man. Pagalan. Oops! Error. 13. Setting up a play. Pass to Renegel. Siniya pang back. Oh. Traveling. Pagalan. Pass to 16. 16 Pagalan ulit. Oh, napakataas doon. Shakil. Kakaiba naman buo. Ang bong. Ang bong nagdadala ng bola. Samuran. Tong. Bong. Diba? Score natin 32-44. Arabit. Arabit. Paso lang ko ay nakuha ni Dartin. Dartin. Nagdadala ng bola. Pasok pala yun! Bong! Nice ball na Sipag! Opya! Who's foul there? Aga lang ng bola. 13. Pasok ko na lang. Kapido ko yung isla. Opya! Bola. Pinasa dito kay Arabit. Arabit, di ba lahat ng humarang? Opya. Strike on. Ano? Pagalan. Paso 0. Opya, 16. Panlamig. 5 seconds. Arabit. No good. 27. 13. Remaining time, 17 seconds. Seconds remaining time. Woo! 5 seconds remaining time. Masakit na. Hinalan. Hindadala yung bola. Signing ng play. Hinalan. Pasa Fortunato. Taking a 3-point attempt. No good. Hopya. 11. Dala goes Borges. Pass to Dueto to Valerio. Taking a 3. No good. Shakil O'Neal. Uy! Magkaalag-lakad na po dito. Ay, pasa ka kampe. Shakil, si pa lahat na umang. Diba? Low. Ito na nanay niya. Arabit. Ito na nanay niya. Dolendo. Uy, grabe, lumilipad na. Opya. Si Fortes. Kay Darwin to Blanco to Arabit. No good. Arabit na lang pinalya. Bang! Time. 8 minutes and 35 seconds. Valerio. 10 to shoot. Serve right. Dolendo sumalaksak. Foul. Tupad ba yan? Baba ang bola. Opya. And warning for penalty. Bang! Easy. Fortunato. Nagdala ng bola. Oy! Hindalan. Pass to Darwin ang kabisyo. No good. Ibang-ibang. Shakil. To Valerio. Susubot. Oy, nabitawan. Grabe yun. Invisible ball. Hindalan. Nagdala ng bola. Kasi yun. Shakil. Fortes. Tutalendo. Malipas. No good. Nagdala ng bola. Oh, pwede naman na yung nalilipas. Arabit. Gibala. By the way. Dolendo.
Pinali pa! Sobrado! Taking a three! No good! Sayang! Arabi! Nagagalang bola! Shakir na second! Oy, try! Ano na? 57 po ang ating score. 41-57. Ang bong to serve Bly. Delendo. Nagagala bola. Piasay Valerio. Taking three. No good. Oy, Aliyah! Sayang. Uy, tinasa pa nga. Alpeta. Apatay. Opia. Hindalan. Nagagala ng bola. Hindalan. Hindalan. Jeremy Devon. Pasok pa rin nato. Pasok na kami. Taking na 2 points. Pasok pa yan. Manalili. Wow. Ate ko na. Opia. Nice pass Manalili. Oy. Arabit. Arabit. Keeper. Dolendo. Nalala ng bola. Dolendo. And the shoot. Dolendo sa aling kapablay. Wow! Jordan. And the shoot. Grabe na bola. Blind foul. Makananas. Nakapidyo na naman. Hintalan. Hintalan. Hintalan na bola. Makananas. Hintalan. Ikutuloy na ang highlights. Tantanan. Alabit. Barreto. Nagdadala na bola. Sending ang play. Paso Ambong. Ambong. 8 to shoot. 5 to shoot. Valerio. Pass to Shakir. Reverse. Sindalaan sa natin ang play. Nagkaroon ko saan. Cesar Blanco taking a 3. Bang! Go. Number 10. Pinasa kay 11. 41-62 po ang aling score. 2 minutes and 50 seconds to the main time. Bang! Bang! Is good. Classic. Uy, grabe naman yan. Washing move. Ampong. Pinasay Valerio. Solo fly. Tabang. Hintalan. Sering ang play. Hintalan. Hintalan. Ispas pa na Lili Ampong. Solo fly. Sumasaba. Pinasa naman yung kay 16. 16. Tuwing ka lang agad. Taking a 3-point natin. 13. Sa ating play. Pass to number 10 to 13. Uy. Traveling. Pass to Damo. Damo. Ipalahot. Sumabay ka ba? To 16. Next pass kay gawin extra. Woo! Uy! Round 1. 16. Next pass kay Angelo. Ano yung ate to? Oh! Nakaka-angkol po kaya sa'yo ball. 57 seconds. Si Milya, pinaisig na pero wala pa rin talaga. Extra, easy basket. Hitalan, Angelo, Blanco, Tumik. Wow! Pero ngayon, gusto maka-highlights? Alley-oop! Uy! Manalili! Kaya paglawa ko rin. 3, pinasay 13. 13. Tumabildo. Wow! Easy basket.